नमस्कार बंधु माने आजिर एही वीडियो को आपण माननकु स्वागत। आजिर एही वीडियोटी मकर राशि व्यक्तिविशेष माननक पई विशेष खास हेबा पई जाउअछि। काहींकि जानिछंती काहींकि ना आजिर एही वीडियो रे आलोचना करा जिबा आपणकर मासिक राशिफल विषय रे जहा मे मास 2026 आपणक पई किपरि कटिबो एवं आपणकर नवग्रह मानकर स्थिति किपरि रही अछि आउ जे ग्रह आपणक खराब फल प्रदान करूछंती शेषरे तांको पई प्रतिकार रहिबो। एहा सहित आपणकर स्वास्थ्य शिक्षा प्रेम जीवन वैवाहिक जीवन भाग्य क्यारियर व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो एहा संपर्क में मध्य आलोचना करा जिवो। तेबे बंधु माने आउ डेरी न करी चलंतु भिडियोटी को आरंभ करिनबा। भिडियोटी रे आगु को बढ़िबा पूर्वरु जदी एपर्यंत मोर ए चैनल टी को आपण सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे गुटिए सब्सक्राइब करी भिडियोटी को गुटिए लाइक करि दियंतु। भक्ति श्रद्धा मन रे कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखंतु। तेबे बंधु माने चलंतु जानि नबा नवग्रह मानकर स्थिति वर्तमान किभଳି रही अछि। तेबे बंधु माने राशि चक्रर दशम राशिटी हेउछि मकर राशि। मकर राशिर स्वामी बा अधिपति रहिले शनि। शनि मंगलंक सांगरे तृतीय घरे अवस्थान करिसंती। राहु द्वितीय घरे अवस्थान करिसंती। सूर्य एवं बुध चतुर्थ घरे अवस्थान करिसंती। शुक्र पंचम घरे अवस्थान करिसंती। गुरु बृहस्पति षष्ठ स्थान रे अवस्थान करिसंती। केतु आपणकर अष्टम स्थान रे अवस्थान करिसंती। तेबे बंधु माने आपणकर ग्रह मानकर स्थिति तो एही भली भाबरे किछि रहिला। तो स्वास्थ्यर कथा आलोचना कले कुंडलीर प्रथम घर को स्वास्थ्यर घर बा इम्यूनिटी सिस्टम रो घर बोली आलोचना करा जायथाय बा माना जायथाय। तो प्रथम घरर स्वामी शनि तृतीय घरे अवस्थान करिसंती। शुक्र पंचम स्थान रे अवस्थान करिसंती। बुध चतुर्थ रे गुरु बृहस्पति षष्ठ रे अवस्थान करिसंती। तेणु स्वास्थ्य तो आपणकर ओभरऑल ठीक रहिछि किंतु गुरु बृहस्पति षष्ठ रे रहिबा कारणरु आपणकर चर्बी जनित समस्या देखा देई पारे। फैट बढ़ी पारे। स्टोमक प्रॉब्लम मध्य होई पारे। लिवर समस्या मध्य देखा देई पारे काहेकि ना एही सबुर कारक गुरु बृहस्पति अटंती। आउ कुंडली रे जेहेतु खराब स्थान रे गुरु बृहस्पति अछंती तेणु आपणको एही सब समस्या निश्चिंत रूप रे देखिबा पई मिलिबो। ता सहित शनि मंगलंक साथी रे रहिबा कारणरु आपणको भितरे थकापण आसी पारे। 11 मई पर्यंत मंगल रहिछंती तेणु आपणको थका लागि पारे। तेणु ता पूर्वरु आपणको टिके विशेष भाव रे ध्यान रखिबा पई पड़िबो। तेबे बंधु माने वर्तमान आसंतु जानि नबा विद्यार्थी माननक पई शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो। देखंतु शिक्षा क्षेत्रर घर हेउछि पंचम घर। पंचम घरे शुक्र 14 मे पर्यंत अछंती तेणु पाठ पढ़ा को नेकी बहुत बढ़िया रहिछि। 14 मे पर्यंत जेहेतु रहिछंती 14 मे परे शुक्र षष्ठ स्थान को चली जिवे ताहा मध्य टिके डाउन रहि पारे आपणकर पाठ पढ़ा को नेकी जहाँ आपण करिबा पई चाहुछंती किछि शुभ पाठ पढ़िबा पई आपण चाहुछंती किंबा एडमिशन फॉर्म फिलअप करिबा पई चाहुछंती तो आपण निश्चिंत रूप रे 14 मे पूर्वरु करि नियंतु आपणक पई निश्चिंत रूप रे भलो रहिबो। किंतु एग्जाम आपणकर 14 मे पूर्वरु भलो रहिछि। 14 मे परे सेते भलो रिजल्ट आपणको देखिबा पई मिलिबो नाही। तेबे बंधु माने आपणकर प्रेम जीवन विषय रे जदि आमे आलोचना करिबा तो आपणकर प्रेम जीवनर घर मध्य पंचम घर होइथाय। पंचम घरे शुक्र अवस्थान करिसंती। शुक्र हेउचंती प्रेमर कारक ग्रह। लग्जरियस लाइफ रो कारक मध्य शुक्र अटंती। तेणु शनिंकर दृष्टि शुक्रंक उपरे पड़ुछि। शुक्र लाभ स्थान रे काम भाव को देखुचंती तेणु एठी आपणकर लव रिलेशन बहुत भलो रहिबो। समस्या आसीबो सेतेबेले जेतेबेले शुक्र षष्ठ स्थान को चली जिवे। गुरु बृहस्पतिंक सांगरे रहिबे। शत्रुंकर घरे रहिबे। खास करिकि 15 मे रु 25 मे पर्यंत आपणकर मिस अंडरस्टैंडिंग देखा देई पारे। जुक्ति तर्क होई पारे। झगड़ा झांटी होई पारे। तेणु से पर्यंत आपणकर विशेष भाव रे समस्या देखा दउछि कारण आपण दुई जनक भितरे कलह सृष्टि तो हेबो किंतु आपण बुझी नियंतु जे ग्रह मानकर परिस्थिति सकाशे आपणको एही भली किछि फल प्रदान हेउछि। तेणु निज उपरे राग रखंतु नाही। 5 मिनिट 10 मिनिट पई आपण रागी नियंतु तापरे पुणी कथावार्ता होई जांतु न हेले एही भली आपणकर समस्या बहुत दिन पर्यंत लागि रहिबो। ताहा सहित जुक्ति तर्क झगड़ा एवं मारपीट मध्य होई पारे। एही सब को आपण अवॉइड करंतु। तेबे बंधु माने वर्तमान आसंतु जानि नबा आपणकर वैवाहिक जीवन विषय रे। वैवाहिक जीवन आपणकर किपरि रहिबो देखंतु। वैवाहिक जीवनर घर सप्तम घर होइताय। तो सप्तम घरर अधिपति रहिले चंद्रमा। चंद्रमा जहांक सहित अवस्थान करिथांती तो से प्रत्येक 2 दिन रे थरे स्थान परिवर्तन करिथांती। तो सप्तम स्थान अधिपति जितेबाला ये स्थान परिवर्तन करिथांती सेतेबाला से आपणकर मैरिड लाइफ को नहीं करी किछि ना किछि असुविधा बा प्रॉब्लम क्रिएट करिथांती। हेले तथापि आपणकर एही मासटी मैरिड लाइफ को नहीं करी बहुत भलो रहिछि ठीक अछि।
କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କିଛି ଏମିତି ଯୁଗ ବନୁଛି ବିସ୍ଫୋଟକ ଯୁଗ 11 ମେ ପୂର୍ବରୁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରାଗ ରହିବ, ଷ୍ଟୋମାକ୍ ନେଚର ରହିବ, ଜିଦି ରହିବ। ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଶନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ରାଗ ବଢ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ରାଗକୁ ଟିକିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଶନିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ରାଗରୁଷା ବଢ଼ିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ରାଗକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ସେଇ କଥା ଭାବନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କିପରି ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ବୁଧ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, ଏହା ତ ନୋ ଡାଉଟ୍। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଧ ଆସିଯିବେ ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ବହୁତ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ବୁଧ ନିଜଠାରୁ ଯେହେତୁ ନବମ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ 15 ମେ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭାଗ୍ୟର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ବନୁଅଛି। ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କାମ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା କିଛି ଗୋଟେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା କିଛି ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯଦି କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳ ଚତୁର୍ଥରେ ରହିକି ଦଶମ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ 14-11 ମେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପରାକ୍ରମ, ସାହସ, ଷ୍ଟାମିନା କାମରେ ଦେଖାଦେବ। ଯେହେତୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ତ କେବେ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଡ଼ ଅଫ୍ ହୋଇପାରେ, ମୁଡ଼ ସୁଇଙ୍ଗ ହୋଇପାରେ, ମନ କାମରେ ନ ଲାଗିପାରେ। ଯଦି କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ତ 15 ମଇ ପରେ ଆସିବ, କାରଣ ଶୁକ୍ର ଷଷ୍ଠ ଘରକୁ ଯିବେ ତ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ପଲିଟିକ୍ସ ଚାଲିବ, ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ବନିବେ, ଶତ୍ରୁଙ୍କର ନାଶ ମଧ୍ୟ ହେବ। ହେଲେ ଯେଉଁଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ସେଇଠି କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 80% କାମକୁ ନେଇକରି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ରହିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚାକିରି ନାହିଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସୁନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ, କର୍ମ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଫଳ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ। ତ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ବିଜନେସ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାସଟି ରହିଛି ଏହି ମାସଟି, କାହିଁକିନା ବୁଧଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ରହିଛି, ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି। ଶନି ତୃତୀୟ ଘରେ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଆପଣ ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୌଣସି ବିଜନେସ୍ ନୂଆ କରିକି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆଉ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଚାଲିବ କି ନାହିଁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଚାଲିବ ତାହା ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କାହାକୁ ନିଜର ଗୁପ୍ତ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ଭୁଲ ଯଦି ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନାହିଁ, ଯଦି ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେବ ସେହିଭଳି ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହା ସାଥିରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜର ମନରେ ଗୁପ୍ତ କଥାକୁ ସାଇତିକି ରଖନ୍ତୁ। କହିବେ ଯଦି ଆପଣ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିବେ। ତ ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ବୁଧଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯେହେତୁ ଭଲ ରହିଛି ତେଣୁ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହା ତ ଥିଲା ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି, ଏହିଭଳି ଫଳ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଯଦି ଉପାୟ ସ୍ୱରୂପ ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିବ ତାହା ସବୁ କିଛି ସମାଧାନ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।